I'll do it for you. Wait, what's it called? Is that for a video? Yeah. What's up, guys? My name's James, and you should all follow M Sharipov. فقط برای مخلصای ورزش، آدمایی که در ورزش بسیاری وقت خودشون صرف میکنن میتونن که در این شغل دوست داشتون شما پول کار کنین. بس که در کامنتر بوده بگذارین در سایت رجیستراسیون کنین، جنگا رو بازیگر دوست داشتون انتخاب کنین. اگر رو برد کرد شما پول کار میکنین. سیل کار رجیستراسیون کردن و پرومو کد برای بونوس به دست آوردن در کامنتر استپلر مختش پاک دیگه. اما سلام علیکم بردارو прогулка برومادگی کولچستری انگلیا لندن. خیلی شهری که میده که همه چی خیلی دوره مثل اگون چی خوردن اگون چی خریدن مغازه میریم پارک است ای تریتوری ده مغازه میریم اگون چی میگیریم بعدا уже سلام علیکم سلام علیکم с Таджикистана. Вот Таджик. Не против? Заура. Заура. Вот родные мусульмане тоже здесь гуляют. Блогеры, да? Да. Друзья, встретили тут родного, так можно сказать, интервью брать хотели. Ну, как они работают, что у них за работа, что, какое у них, то есть улучшение, может, ухудшение, чем наша работа. И сейчас будем спрашивать несколько вопросов, и как раз он нам ответит. Короче, бардороз магазин ромадеги, магазин одежда либуса. Нарх навора мепрсим, мефамим, заодно мы видим. Такое 10 фунтов. Жилетка 12 фунтов. Женский отдел. Толстовка 12 фунтов. Мужской отдел другой? О, дюйм, этаж. 4 фунтов. 10. Такое. Шортико роби я фунта. 10. Чего? Ай, фунт, да я фунт. Представляете? 1 фунт. Из одежды мало взял. О, салам алейк. Бахшиш бразон не дастати до камеры. И бародарам катимона. دیدگی میشه در درون یکی صفبده نزوری بده اکا وقتی که برادرم اومدم ادجدو بسیار نگرفتم بعد پشیمون شدم گفتم ادجدا کم آوردگیم لیکن پشیمون نشدم برای که ادجدا در اینجا ارزونه پس ارزونه سراونی نرخ میکنیم اگر قیمت در نظر میتونه لیکن در اینجا فهمیدن نکره که تا چند سوم کار میکنیم مثال میگیریم ما در اونجا شورتی کار نشون دادم 1 فونت تا 10 فونت کار میکنیم مثال اینا 10 فونت например бо качествои беҳтарин айда дар Тоҷикистон агар баран ким чанд қадар нарх мемонанд ша адаиҷа 10 фунт 1 соати корӣ вообще то есть ки як рӯзи корӣ да ту метавонӣ полностью одежда закупат кунӣ кадода бигирӣ чилги бай безлимит ҳам дора оно айхимонги гуфте надора ку вай ҳам дошта лайт гуфтен шумо лайт гуфтен ку ня ҳаста амяй неми всё тогда онам айхимонги ку 25 фунт дар безлимит дора این چند بوده؟ безлимит 25 фунт 15 فونت اینا 15 فونت 30 گیگابایت اینا 40 گیگا تری я фунт магазин по 1 фунта короче как 2 фунта 3 фунта ҳам дора лекин маслҳатки арзон аст 30 чанд сомон бардори 1 фунт 1 ҳафтод короче
лампочку, чили асоси расмон. на розетка. 2,5 фунта. 2,5 фунт, тасаввур кунед. Таҷикистон набиёрем. Чӣ лозим? Перехадник ҳам фештод ҳамҷод миёвӣ. Овардан дар кор нест. Носки 4 фунтай чанд пар дора? Диди? Пачка хати. Мишка колонкачо 3 фунт нехи колонкача. Зарядник и Type-C боша. Айне чи эйзимай. Колонка 8 фунт. Иброҳим, наушнико 6 фунт. Bluetooth инам наушнико даву блоги даги Bluetooth буд. Bluetooth дор буд. Ина кабело Type-C на Type-C боша, та запас намегирем айма бу. Камера хати истифода мекунам нашкана. Раби 1 фунт кабел он наша о бара ҳаёта. Просто кабел 1 фунт. Нигоҳ кунед чанд тай хеле барои кор бисёр мегирам. Одновременно мена 4 чанд тай гонушта короче на. Васта барои Метони обшияр битон мегирӣ. Ина ира мегири ку? Майдакша барои кор мебари, хона дар кор онша. Не хеле мегирем бисёр барои кор бурдан дар беда. Ира бинен 1 фунт 50. Ина и қати тахтачаш прикинь сразу кор осон шудега. Қати тахтачаш Гӯшта болошта. майда кара задам. Ҳо, болошта сразу вай мекунӣ. 2 вардум кавлизу кафкиро 1 фунти. Инро мо аю тест карку. 4 фунта 5 фунти гирифтем. Байда 2 фунт 1 фунт. Ам бааш дига бардоро ки магазин рахмат ҳам ажзаи нархо нест. Масад мековенда миёвем. 1 фунт. Молаймако. Ё 75 пейс, даже 1 фунт нест. Барои вай бутерброд кадан. Телефон бечора шикастиям. Ҳиҷома бардора чизе ҳаст ки барои тамоми намуди одам организмишда фоида дорад. Чи спортсмени, чи коргари, касе ки набоша. Видеое ки дар болои экран дестен хизматрасони и бардорро шумо мебинед ки чӣ гуна сифат дорад ва ба рақамҳои дар болои экран муроҷиат кунед. буфаҳмед наздиктарин офисшон дар киҷоай ҷои хизматрасонишон ва фаромӯш накунед айноми канал обращаться кунед, да шумо скидка мекунанд. Шифо ҳиҷома. Кредит авкина 16 фунт 75 пейс айн моҳ короче. Samsung Galaxy характеристика. Бля кабели Type-C на Type-C қимат да. Кабели хма эҳтиёт кунед значит. Иш 12 фунт. Нифига себе Type-C ба Type-C. То есть 61 фунту 50 пейс ҳар моҳ. Акай хела бия бижем чи хела. Ушка гирифта. 20 гигабайт unlimited минут безлимитни гап задан. Вместе с сим-карта хотим её, ва текст безлимитни ҳамраи сим-карта ҳама чиз. Короче, iPhone бромад мегири бе проблема барои ки шар нест ҳама исм шабити. Иҷа камераша гирён каҷа марад диста. Мобайл фон. Я бора и бародаро магазинда пурсидем ку на барои нарх наво и англисиро ведона. Перевод када как раз оз мефаҳмем чи гуфта, чанд сум гуфта, чи хебда, нашоти ҳамид чи фаҳмон. Телефон. Қимат не? Ман дар чи дидам ша? eBay даку. Кстати, бародаро мушкил. Мо 20 дона гирифтем, 20 донаш 12 фунт. 10 донагаш 8 фунт. Бо маза. ресторани вай буда турко. Ба нагирифти гу бас карди. Я дигам хӯрем. My friend. Ресторани турко омадем. Ресторан не ҳамин ҷои шаурмаш 12 фунта 20 та ношка мешуда. Как қиматаро дига илоҷ нест. Чикам сер шуда 4 кас. Мешавад 3-4 соати дига гарди. Ана ки ҷоалиш кунед. Баъд мурғи тухм боша бохӯри. Кижаши. Як хел сим-карто буд, безлимитни интернет, безлимитни минуточку, безлимитни SMS.
همش بود 11 فونت برای 6 ماه بعد 6 ماه باز 22 فونت میشد سیم کارت و تلفن ها رو دیدیم تلفن ها همش قیمت چمتا ماه 27 تا 40 فونت iPhone 13 Pro Max misol bisёriyo да интереснее узнал. 43 фунт моҳа безлимитный интернет, безлимитный, не 20 гигабайт интернет, безлимитный минуту, безлимитный SMS. 43 фунт моҳ бояд пардохт кунем. И телефон. Но всё равно до давлатҳои тарафи Америка, Европа и давлатҳода кредит сам по себе худаш кредит арзон барои мисол агар дар Америка аҳамият дода бошен кредитни история мекушоянд кредит хай бисёр истифода мебарам барои чӣ хотире ки слишком кам бардорам кредит. Вот амрои iPhone сим карта ходиш мета сим картара мендода бард ҳамеша ҳуй мекуна ҳамин хел интернет минутушку SMS ҳамеш безлимитни моҳи 43 фунт 13 Pro Max 43 фунт агар барое ки бугӯй ман аз силит када метавонам амира харидан нохаридан метавонӣ барое ки 43 фунт дар Лондон ним рӯза кор мекунӣ. Бояд картаи Великобритания дошта бошӣ, водительские права дошта бошӣ ва адреста бояд почта код мегӯям посткод бояд дошта бошӣ ҳамин хел боз барат ҳуй мекунад як iPhone-ро. Короче бардорои наиҷа магазини халял продуктои ҳалол уз у тараф тарафи парк тарафи чи магазин чиё магазин мерем бо парк магазини дига арзона вообще магазин ҳоз бояд равем хмо як бор мирем мебинем. влогои дига да мо хиди центри Лондон Сити мерем баъд ба уҷаша мебинем просто шумо ради сравненӣ бо ҷое ки мо қарор дорем и ягон крупный город нест ягон шаҳри калон нест мисол лекин просто чӣ хел бугӯм хеле вақте ки мегардӣ прогулка мекунӣ скучно нест ин ҳами территория ки мо ҳозир қарор дорем ҷои шаурма меёвӣ ҷои иҷа парковка харидани либос меёвӣ ҷои продукта меёвӣ магазини халали меёвӣ мисол ҷои мусулмонида продукта дошта боша гӯштҳои ҳаром надошта боша мисол хуркук надоша гӯспанду говам кай чизо территория ки мо ҳозир гаштесем қарор дорем дар он ҷо территория наздикай ой сори ҳамашам аста мисол парк магазин в общем ҷои телефон ҷои техника ҳама чӣ меёвида ин хеле ҷои хушрӯш бисёр айда дар Великобритания через мерем парк ҳар як шаҳрчаҳош дар хеле интересни местаҳо аста солҳои қадим сохтагиян ина уҷа солаш навистагӣ 85 сол ҳамин зданира сохтагӣ буданд 85 сол боз бардорам мо территорияи парк рафтестем местни ҳамаи парки ҳамиҷа будагӣ таки хеле ҷо бисёр дорам медорем бо ку парк даво чӣ дорам чӣ хела территорияҳошон созай хеле ҷой омада шиштан мисол соягак тай дарахтҳо ҷои мини голф бозӣ кардан мини голф мо голф бозӣ намекунем мо голфа наз намебинем ганз намебинем наметонем There is a guest. Here is the gate. Yes. аю тараф рафтем инҷо фестивал рафтеса Also there was like гурум музика аю тараф рафтем раҳ маҳкам ин тараф хули бобӣ маписем ку duta.
اینا باشه بخبرم او انا مش زور یازی بی رنگ آدم است دیگه ای میویا ما گفتیم مگریزه نه برات اومد میام میفهمم که از این ماتیر شدن نمیتونه اینا ایشه بینیدن موشه باشه ای برای که دیگه آدما نمیزنن شونو داخل باشه از میقپا میکشن شه بشه چی گفتنی داری درباره همین خانه‌ها؟ خانه‌های زور بوده همش ساز Arxitektura şöyle. می‌خواستی در همینجا داشته باشی. گرجدن سامیت با فکر ما خریدن نمیتونیم اینجا خانه چی باید بچه خودی؟ ما دیگه درگوی گرجدن سانویر ننیگی موجود گرجدان سال می‌کنی. که داری کنی یا گرجدان؟ رسیس که راستی که برای دیگه کنی یا گرجدان سالی شک بود. موضوع راستی که نمیتونم گفته ایران. با فکر اینجا بازی کریکت جریان داره شما میتونم بازی کریکت چی با؟ نمی والیش نمیکنه میگیره با فکرم با کارتا میشه اینجا برادرازی میدانچه کریکت بازیه از ما زد نمی‌پرسیم کو کاماندا گیریم بیایم بچه‌های خموقتی چه میشه تعریفش چانس ما جایی که ما کار میکنیم بعضی وایاش چی داره فوتبال میدان داره برای بازی کردن لیکن ایمو برای بازی نداره مثلا که اگر تو بیایم میدان داره که بریم بازی کنیم اسپیشال اینا برای بازی نیسته یعنی اینجا که اگر روز تعریفش نرمال باشه بعدا دیگه با بازی رو میبینیم لیکن اگر تعریفش معقول نشه خیلی کلام مون نمیتونیم بازی کنیم Yeah, to do box for. Oxford, Yeah, in the farm. on a farm. Yeah, Right, you're working okay. here. Yeah. The box forward. Boxford Or box in kick. Suffolk. But he was a good player. He's left gone to Newcastle now. Okay, but we have just on Sunday you're free. Sunday, just Sunday. Just Sunday. Yeah, we need Sunday players, I think. امی برای من گفتن ما گفتم میخوایم اینجا یک بازی کنیم بازی کریکت بازی‌ها گفتن که اگر میخوای برای تیم بازی کنی مثلا با کمانده خاطر یگون دسته یک کلوب کمانده میگه میخوای بازی کنی ای خودمون خودمون نه از مثال یک کمانده وجود شما اوجه هست ما کماندا میگیریم یک کس اگر من مرا بگیره برای کمانده میتونه در درون کماندا داخل میشه داخل میشه نمره مرا گرفت اگر میگه بازی هم میکنی میگه روزای بازار ده یک شنبه ما میگه چی نیست بس هوی نیست این خیلی پاستیان هوی نیست روزای یک شنبه و روزای جمعه و چهارشنبه شما میتونی میگه کماند خود بره بازی کنی بسپلاتنا نه با سوم میگیره انا اگر در کماندا که درآمدی بسپلاتنا باز هم سپورت هم میکنه سال پولام برد میته خیلی بازی هم در کماندا در کماندا میدوره بسپلاتنا انا دیگه روزایش که اومدی خط کماندا پول میگیره وایش چانس او نپرسیدم موشه میپرسیم با پاستم با گفتن ما اگر شما اگر میخوای هم برای تیم ما برای کماند ما بازی کنی میگه نامت میگیریم خود ما درباره زو گپ زدیم زو Olha que a chance me dá. Não por isso dá box for também,
короче, вали ман хайрахш кунам. Короче, бародаро прогулкаи мо тамом шид. Уже хона мерем, узимо машина занг задем бояд биёя. Вай мекунем. Чизе ки мо харид кардем, ҳамаш чанд сум шид. Чӣ хеле мо гулят кардем. Чанд сум. Чанд сум. У бача нағма кариса. Чанд сум, короче, дар прогулкаи мо расходшид. Чанд сум. Hello. Hi, channel, YouTube channel SM Sharipov. How was your day? What's it called? Ija biyo ki agon savol tu. Guys, can you show me your YouTube channel? Bugu ki привет брат на каналда SM Sharipov. Excuse me, can you show me your YouTube channel? Go to it. Привет. Okay. Привет. Like that. Okay? Right, ready? Hello. No, just привет. It's a Russian hello. Oh, привет. Привет. Who? Us. I'll write for you. Wait, what's it called? Please do not steal my phone. It's been stolen before. Yeah? Sharipov live. Амиака? Идгари. Are you gonna No. Это second one. Окей. Куда мака? Не. SM Sharipov Olibe. Я это не знаю. Ду тай ман чан канал. Правильно написано? Is that for a video? Yeah. What's up, guys? My name's James, and you should all follow M Sharipov. Sam Sharipov. Yeah. Have a good day. I love men. What's this? Subscribe. I love Willie. Микрофон аз замин гирифти? Дим ша. Микрофон дим замин дав гирифти? Эгум ша айхан. Ма вай давидан хелом ҷақидан. Короче, бародаро мо влог у нас снимат кардем, бояд хона брем. Дар хона ҳама ваёша чӣ меган, мо чӣ хел расход кардем, чанд сум расход шид, чӣ харидем, чӣ хел гулят кардем, хурдана чанд сум расход шид. То раҳу паҳа гуфтаку салом алейкум, лекин ҳам ғам додӣ. То раҳу паҳа. Оғ майра гуфтам ки перевод куна, лекин иг вай гуфт ки перевод. Короче, бо ман мо нигав занам. Бародаро хона рафтем хай ҳамаша обши вай мекунем. Итогша мегӯем ки мисол дар як рӯз мо ҳам 4 кас биромадем, то таксиша, то харид кардем, то гулят кардем, то хурдем, чанд сум вообще расход шид. Assalamu alaikum. Salom. Salam alaikum. Is this the voice thing? Yeah. Hello, guys. Is this gonna go viral? My name is Muhammad. Muhammad? Да. Yeah. Well, Your name? James. James. Everyone needs to go follow this YouTube channel, yeah? Yeah. Colchester is a nice place, in some places. Where do you guys come from? Tajikistan. Fair enough. I've No. lived here the whole life. I know everyone around here. Do you guys know Churros Boys? Do you guys know Churro Boys? It's done there. That one. Yeah. بيقول جربيك. Yeah. It's a nice view, They isn't don't it? know English. Gay porn! Sorry. Where are you from? You're from UK?
این همه برداره 1000 فونت نمیشه ماشینا این چندم سال چیزا نکورشه короче бародаро чизҳое ки мо гирифтем чизҳое ки хӯрдем ҳамаша хай шумо дар раҳ дидем бо даиҷа овпов будак бисёр ки мо хӯрдагӣ будем дар сёмка нестае хай хӯрданмон овои гирифтагимон инаи майда чайда ва ҳамамон раҳпили туда суда абрадна яъне ки туда абрадна раҳпилим 50 фунт шидак ҳамаи обши расходмон чанд шид 90 фунт яъне беғарзай раҳ агар бигирем мо инем қадар чӣ гирифтем ҳамаи 40 фунт уже ҳисоб шидаги грубо говоря сим-картаи дигар и сим-карта 1 фунта так что вроде да 4 одам як рӯзда мо инқадар расход кардем ки ман фикр мекунам хеле ҳам кама хеле арзона